Вас приветствует информационная служба телеканала «Грозный», в студии Милана Манаева. Здравствуйте. Подарки и внимание народным героям. Глава республики встретился с родственниками, отдавших жизнь за благополучие народа. Расширяя границы воздушные и наземные. Железный дорожный транспорт, воздушный транспорт и наземный транспорт Далму. Мы будем совершенствовать, мы будем развивать. Аэропорт Грозный переживает масштабную реконструкцию. Самые трудные дни христианского поста позади. Конец первой недели ознаменовался праздничным богослужением. Во всех городах и странах сегодня мусульмане объединились в совершении молитвы. Еженедельную пятницу собирают в мечетях сотни тысяч верующих. В этот день республиканские мечети, вмещающие в себя десятки тысяч человек, бывают заполнены до отказа. В пятницу, ее еще называют праздничной, приверженцы ислама начинают свой день именно с джума-намаза. Каждый верующий в пятницу стремится в ближайшую мечеть, чтобы совершить джума-намаз и послушать проповедь богослова. Глава республики сегодня посетил мечеть имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вместе с ним на коллективную молитву пришли его соратники. Баяли Тевсиев в своей проповеди особо отметил: люди, помня, что они смертны, должны бояться гнева Всевышнего, но вместе с тем не оставлять надежду на его милость. По словам богослова, мусульман с полнотой веры ожидает радостная весть. حوي أنستجور إز قماخنا خاخوش سوى أدمي شيء داخل يعتقلك ديكشهم ني قيقر بيتو دين هدر ديكهم دي الأمر دربيه ودق مدي النه دربيه شيء داخل يتو بين بوش بالقيقة ملوه أكبر إنه خلال خبا عندر إنه رجع ملخير ور تندرت عاشيك ويوتشا دير سوام خلوتون واي بيغمر وای پیامبر نو خیلچان وای پیامبر تاگن دنیا انچو خیلچ اینو خیلوش بوش ناگن دوق ایتایت ناگ نو پیامبر دیگر سلام خودتون اصحاب خطاب و عمر لامزی داخ وقتی تن از لامزی احسن تشن بیاکتانی ارستیاخ ایوین بوش ناگن دوق ایسان بوش نو عفوان و عثمان دیگر سلام خود وای پیامبر اصحاب قصده ورش الخلیف عفوان و عثمان أتون دعوشته سنتشن بيحكين سن يامرت بوئين إذيتر إوليتر دعاء إذين بوش ناغن بقي علم ناخا تغنو عبد الله ابن خباب بوش ألجن أصحاب غلا بيريز خلتن سنت بيحكن علم دعا الله ويزهو علم إنكر ويزع طرف العالين حسن دعا سوالح شاش ويرو ألجا شاش بول سدنا ألاقي عبد الله ابن خباب ألجن أصحابي نقص ناخ إذا نتعاش ديزل خوشو خير شلو تن حسن نانا إينا تن كير باد أبن إينا تعاش تن كير باد أبنا تن كير ديزل خو حقا إيوي نقصار تغن إتايب إباحناش ليلين بوشبول إهمناش ليلين بوشبولو نيخا إحياناش يقتغنا وي أمتي عبوشبولو هب أمت ميخ بوشبول بقيري عالم ناخ بويش بش تندر پیامبر دین سلام خودتون شی صحیح دوش حدیث یعمو الالشا موت العالمی عالم استقبال مو دو الالشا هر درك دنيا عدالة سندوشن الأخدار جرجع هر درك دنيا عدالة سنة دال جرجع دوق دوشن عالم استق أمتي دعوة ريال تندر تعال إنه خلر بيرجلو هو قرآن جو عدال بوخ شيطان لوش در جودو إلشة شنيوق اعتبي زم قالر شنيوق عن مواستل دوجر شنيوق اعتحال دوجر سديه شيطان شو حال طال سلاء شيطان اش ماجدك دور سلاء شيطان اش حجر شو غير سلاء شيطان اش عالم ناخ كيبو سلاء شيطان
شنو يقع مواستغ الله شنو يقع حسبي زم كل شدو شيء مو قرآن شو عدال تنديره أت شيطان أت إبليسا أت إبليس تحين أت إبليس وبوخك ديش ليش بوش نافع نو بوختا هذا أعمد حيسن بوش بلو كيبلو أمتي عباي شليش بوش بلو إسن بوش بلو بقي عالم ناخ تمام إتشو قوش دو ويمحكحة أعمد حيسن خلقي شي خلقي ويقوم داهرح دحر ويخلقي شون هولي ال ختم بين دولش دول ددو ال تحاشيك ويوش ددو إز هون ال تلح الخيل بولش بالخيل مشكع وينوحشي قوم استوري حيش ويقوم لوش دل هدوتي ال أتقومي ختن أتقوم دقاء بول أتقوم لوأج دين بولش بولشا ويدير جرجر إيلاش بوتش إيلم نح بوتش تار قومي خاتش تير دهم دوتشور شو زامي أنوي قومن إح وين عرمه كرولي إمام أولش كله وين داغستاني ربولي إمامش بولش كله أما ويقوم يقير والله ويقوم لأم هبو شون هلا هيقام الله أتقومي خاتنا أتقوم لأمه قيقن شين إبويز دير أتقوم يقع شا حلقي أنول دير علم عمل إلشو ديوز ليرة شا حيال والديرة أحمد حجسة ويقومي خاتني بي شيقوم وبح خارجم خارجم كل كيك تعوردوشا إلدوش دولو أحمد حجي ديش نشا اشتغل إستوري وقيدخنا داخيتن دويلدو. После проповеди имама собравшиеся совершили коллективный намаз. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر. Также все собравшиеся совершили и заупокойную молитву в связи с кончиной известного в мусульманском мире профессора, академика шейха Мухаммада Саида Рамадана Аль-Бути. Джаназа, намаз по покойному совершили сегодня во всех мечетях республики. Затем все собравшиеся совершили обряд вирд и прочитали тасбих. Ахмед Джабраилов, Магомед Апаев, Джамал Эль-Хажалиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. И сегодня в Грозненской резиденции глава региона встретился с родственниками погибших при исполнении служебных обязанностей. В своей речи к собравшимся Рамзан Кадыров отметил, что сегодняшнее благополучие – результат их самоотверженного труда. Продолжит Луиза Андиева. Встреча началась с прочтения дуа за погибших, тех, кто нелегкое время вложил частицу труда в процесс восстановления республики. По инициативе главы региона этих людей собрали накануне исторической даты дня проведения референдума, чтобы сказать, никто не забыт. وبين بالخارجم وقوش خلق ويدونا وين ديش خلق كده دهالشي ويدونا تانجي ويعيس ده وين بوها باسبورت ديز وين متشع باسبورت صغير عشودي ويعيش عملوا ويعيش دون حبوا مش مللو جوز ديو دحر دون في باسبورت خليت دون وعبد النيق خليت هاد نيق بعديه شو طول هاد باسبورت دون هلا ويكنسل زي ويش دون داخل كنسل ويازن النيق سندون داخل دوي تغن دونا إني أدونا نقبش نقود دونا ومكح تول شو خلق يوردا داخل هلا نقود دونا شينشين ولا بوش ديني بوش نقود دونا نحموي بدل غادر تاع أبل دوي لازين تونش بوشي دونا شينش دونا دارا بيركتيويل. Без прошлого нет будущего. Рамзан Кадыров отмечает, чеченцы должны помнить, какой ценой наступил мир в республике. تدعون بيجلس يحنك خيرو تأخذ إستوريا دعون إيش بس بيشلل تدوير عشان شيء ده هون بلبو شيء نانو هون بلبو خلاش دوي خاصون صوت سعود سعر دعون لسه داوي ده هوني دعون
سونات خدي تفيلج أول ستفيلج داخل تأيقشي خزاهيد إشهور من بين يخيتي أعمل حيسن هور دون تكون خديوز لح شداع هون حسن عندون خنان سنشي حسن دا دون يشوي تندر دون تان أو شو حقيقة شو دون يوت يش دون دادي أبوال أعمل دون تخيندلوش ديك شادري جي دون أس دون يوت الدين شو بابي بوش محمد دو هو قاعدونه سيد يوزر بلح باتشيك بلح وايتر بيش وايتر قيش أعور تبدل بناء وصدر هندا شيء إيش هوني يعني وش خلرت هوندا زلادو هوندا شيء دايدا عن دون الدش وكل خلص في ناحية شارك بلا ولا شو شارك مسوا بيش ولا شو زين ولا شو شارك إسخين تعادوانا بيش ولا شو هذا بلا حلاوة على شو هذا أخدان خلق مسجد أعور ديق دلدر إذا خلدي نشتر تندر دانا Сегодня в республике делается все, чтобы народ больше не увидел войну, чтобы дети могли радоваться. Поэтому важно помнить о тех, кто отдал свою жизнь за спокойствие и процветание в республике. Bestod شو بأحدى شيء دعنا شو مساجي وترك شدائن شدعنا شو بدأ شو دخل ده البول ده الإيمان صوب الله دعنا يوم بشيء ده ليش ده على بول ده شين شو حال دكي بول ده صنع ده سير يدنا تصير لازم خدوع خلاح السون دعنا يوم تقدرنا شنا خرطة شهوسنا خرطة دعنا Матерям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудниц администрации вручили медали Нейнанси «Материнская слава». Указ главы Чеченской Республики за образцовое воспитание детей, чья деятельность снискала авторитет и уважение среди населения Чеченской Республики, проявление высокого примера служения семье и Отечеству награждаются медалью Нейнанси «Материнская слава» Цальцаева Малика Магомедовна, жительница города Грозный, мать Цальцаевой Марина Айдиевны, погибшей при исполнении служебных обязанностей в 2002 году. Магомадова Мединат Истаджиевна, жительница села Алханкала Грозинского района, мать Магомадовой Хеди Салмановны, погибшей при исполнении служебных обязанностей в 2007 году. هل دعونا تسأل بيعقل يأخذ خلق عن ديك خليت خلق إرسي خليت هو شو عاد دين ليلوش هو شو عاد دعوان أبرز عني هو شو عاد دعوان بلا متكشوش هو شو عاد داخل إرسي خليت لا يا شنو وين أو هون عجيب وين شو عاد دعوانا دي تادوش وين يقولنا داويك أنت بيج وش بيج يشيك ناني قدر داوير دير تندير وين تاني وجو ملا دعوان السعر بو حوصيش بو أصلا حسنا شو عاد بقول ذات أسفيك بعي سوق أنتعبال ندون هوني يا سينوزا وش سون ولا كيش أصلا أعمل على بوت وأنت أحسن أنت حقيقة نقول نخ أسويش إذا نش كسبي أصلا بوش بوس أصلا نش جرا بوزا بوش خداد على الأسوانية حلقة أحيو شو حمو لجر دسيتو شو دوق سودان عيد البلع ولا ألدان سودان أدمل لما سيال سودان سأدمل صو ما يلا سودان هون أتشهورن قال لازم تبوس حسبت شو دوق لجر ذات سودان هند أربعة بقى شيء ولا وجري بالدابل ديفش كانت نينوش كانت شو دي دحر تعه واتبع شيء لو تقدرونه دوق موسى دونه حيت حاضر تعمل عود صوت دونه يشا يزع عندك خال الدقيق ولا دونه عيازع دونه عملوا سيور دونه حو ديك خديش ما ده لازم لازم يعملوا شو دي نعمل دونه حش كوتش ديش تو باشه هوينيا هديل در خلق در أربع موديل دنيا دانا لدبش إيسا ويشه ودلع ديك دلع نستدع يشو ده ما دانا نوع دان ثاني هدنيا دان شق بل الخيشو صدنيا نسبة الخيشو يوت أتوش كار بلش دان ويتعني هدان ده مع شق بآخر بو أدم إستوريا دانا وي دي وي وجري وي هجري وي نانوي إستوريا تا إتشوت كي بريتش دالش
أقوى مبر ما خاده خوش نخبوه بو سر خاده بير بو دا مرادان وإرسي دير دا أتبوه دا لغدا دا إيمان صبر بمسيدان. Рамзан Кадыров отметил, что ни один из собравшихся и дальше не останется без внимания. Специальная комиссия во главе с руководителем администрации главы правительства Магомедом Даудовым рассмотрит каждую проблему. Луиза Андеева, Стамир Хаджиев при поддержке пресс-службы главы правительства. Новости. И сразу после, уже в правительстве, Рамзан Кадыров провел встречу с семьями погибших сотрудников. Глава республики выразил скорбь утраты и поблагодарил собравшихся за заслуги погибших перед республикой. Уйдя из жизни, эти люди не забыты, а память о них сохранится в истории народа, отметил глава региона. Однако забыты не будут и члены семей погибших героев. حقيقة هذا نشوف دون شيء حيزم عند الدول وبلشة مسجد العز أول دول داريما سوبر دول طبعا هني عرب الشعب الشيء دونه هني بوفوش دونه هني دونه كنا اختبليت دونه وقام دونه داخيت وقام دونه كان يرسي خليت عرب دونه إذا نشكره كأنت ده الخلاء إشتانه دبس بينه بوين هكا بعد نشكره من جيت الرجال طان تعب وبوش بول إيش بالبلدان ويقوم لازم بوارق قوم لازم نباك دانه شد يزلش إشتان مسير دانه تخبط هور ناشين شو كاتشيت يلا زر بعد شو كاتشيت كندلوش لوج أول دان إيش بعندوش طبعا لاتش تدوي خوش على حل دان قي هور دينا دانه تغنا حنش كعلا مش كعدا أهيوش سيرنا وسي دان سير بجري أخدان بولش دانه أغويوا دان أتقام دانه وين ليوخش وين بيش كاتشابس دلا دانه خلوت إيش من خوشنا دان دك دوينا دوچا إيمان دوچا قول أتوچينا دانه شلو دوچالي خبر جوز دي تنچانا قوچر وين هالكاتش دان خلو زانت إنجان كاتشتو تغن دان ونغوي دان عمل هجين حلقة بعد اللي أخي تربع عندوش تغن وين مقع دان وين قشتو دان داخل ملحقون بعشي دان تادوشتو خزلوشتو أدمي داخل تادوشتو تغن دان حلقو دان ستودنت دان بوستول ديت سواليشة شيء دان هوردين حيزو شابوش كلا حين تغن دان ستيبندي دي أنستوشي دان سو هندات ستيبندي بوشو детский сад шварт хундят бош кинеш бош школшка учителяч дон цер дон хар дон эзик ду бош кинеш бу из дон согойтон ач адми да хаталушту дала мер адми да хатадл чи дона туна шуна اتعمل ميلو داخل دانا خلق ابن غربي هم سخلوا انسون سيخ بوس دانا اي ساعدكم ديش دانا دائما دانا استخديك تلون توح شيخ تلون عيوت دانا تو يشتغل وعيل هو ما دانا ايش شو قاعدوا يحسون هنا شيء خطر بالباقش ما يدري بالباقش دانا صوت الانسان دانا خلق يجينا دانا تعبيق نعشتو شو هو دانا تعبل نو دوش خلق يتركلج والله دانا اتسعدان كانت ويدي راه ألج طوق ديلا دير دويد حيد دير سنة دانا شادي قول دو واحد خوي دانا يوشي دي سادوش يبال دان بعمتي جوش عما دلا دانا وي خلق دانا ويدي راه دير فايش كان خي حلقل دير دوي سندير دانا تخين دلوش طوش أول هاي تاخذ شندون تخ دو قادس لا شو ديتستل عش دو دقات سلا أكتر دلوش طوج أو في بردانا تغاوي حيلي حاجة دانا دشت ألا وشت ألا دانا ويبلبو وانا خدك باقي تغيرت. В ходе встречи глава республики отметил, что вспоминать о погибших сотрудниках будут и на дне празднования десятилетия Конституции. Они принимали активное участие в принятии референдума. إتشقوشتوي قوم وخارجن بين إزويدان بالقل داخل هدو تغن دقوش الدخلات ديز أدم داخل نيس دخلات ديز ويجولك شيات ونحلة قوت بيز ونحبي آت بيز نحيدو تبيز ويدان
ونحسن ده ديز ال إقاعي أربول بوي ويبير وناوستي ويبجري ويدي دقالوش يوت إيش دقابوش إستوريا إيش بيتسولوش دون ال قان ده بيقول ده شو تكيك كان شوات حيشي بوتو ده يدل ده إيش هو قاعدون وي بدر أن تنتري دونه دون بيقول ده كان دونه شون هسمشن يلاح تا يلاح ال بيقول ده كان أشدر ياش دونه دعك أشوش دونه دعش دونه شجوت أشون بركل ده رزق لا أولش تغن حال هو دون شاشي قصات حال دون أوش تأخير ويرتدي ديشني خي تاع بسم بولدون شيء حسنا نويدون تغن سوزعت حق حووش لا عندك واحد لسه شو كان ده بعد على خبر دخل أمل دخل دو يوقع جادون ده دون لا بركل ده رزق دون دا أمل دول دون خلا كلهم ده دون عن ولي دون بيش بولنا وسدابي وكان سيدك دين دون أمل ده دون هو تج شيداخر دون دالوش تعني متن لي فات دح لي شو تعني متن لي فات شيء متن لي شو در أصدان سوسيلان صور كوشي سواني تسعس سيغوشوا سدوات تاچون كانتو سؤال لقي وشي توقو غلاي دون زيلم خدان صايت حاجة شادية شو داس ووخن وج ووخن داس وويش ميل انتو شو ووخن كات واش دون أس تربوك دون ومسي دي بلخ دون هوني دون دار مقلاوي دون هل تعال وبيتنا نحكي على البوق عشان كنت دون سون على زميل كي دون ده بريتش بيروش سؤال أو دون هل قام ديش هم وقت بيش دار مناقشة دار دون ديش هاديش دار مناقشة دون هات أنا وصيخ ناخد تدوش إيش بوش كنت خيل إنش بول دون إيش كواش بول نانو دون دويدن خلا دون إيش دون خدعة دون شو دون دوغو تشابول مسو دون كيرتا بول دون بلوا بيشنا قياتب بيشنا دونه حاج بورشتو تعاوزي خا دون دابا دونه حاوس بدرشتو وي حال ميل تعالى دونه شو ديت دريت دونه او دون ديت تيشو سي دون مسو دون دا اورشتو تريندلك دا عديدو دا دونه وي برتسع بول دا دونه وي قومن خليل تشينج ايمان زيازاي وين يلزمن قا باقيل تانا الى دينزي بو والله الجدون ديل دون إدز دوي بقويداس هو الوليش فول تغن إستن إستش ويل كانت مع سالتا هنداش دون أوارين دون وقابل هو يعني قابل تقوي مخ بعرف التبجي هو نيت قابل لو كانت دون تول إستش مع سكسا كانت دون هنداشي بيا مرديل سلام مارسل دون وغب بيشن وان بيش أراوال إيش بيا إنشنا ثالث وان بيش بيلشنا يلز من يؤج غازوة تح إذون غازوة دون إيلو أج سلطو شيء يلز من نحب يجيش يخلل تلدخم داس دال دونه ديل نيت يعني دونه داخل ديل نيت يعني دل الول وين دونه دال إيمان صوب الول دونه بكاد دونه وقال دونه أبغى كان يجدوا سكيتش دونه يوشي شنشوت عشان عوام متشن حقيقة عشان شوت حقيقة عشان دونه أخشى شوت عدو حقيقة دونه شو هو هل إلى هو حتى غلري هو وجه غلري بوضع من شوت نمر يتلاش عن دونه شن أخش حلول دو ساعة دونه شن لا بيجي سداع دونه بيجي دو تيجي داستان إيش أثر دونه سلنا يو أخش كركاتش دونه نوشي ممكن كل داس تندر دونه ويشن شوت آخر ترام أخش دونه حقيقة لا شكره حقيقة سلع شكره. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 19 июля 2011 года номер 247 и распоряжение Чеченской Республики номер 56 предоставить единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения семьям погибших сотрудников МВД Чеченской Республики Эрсамбиевой Курман Хизраиловне, вдове рядового полиции Эрсамбиева Тагира Джамалуддиновичу.
И к другим темам. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ознакомился с проектами застройки Чернореченского водохранилища и одобрил наиболее удачные из них. В Грозненской резиденции их представил координатор инвестиционного проекта «Грозненское море», управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чеченской Республике Мухаммад Эмин Ахмадов. Среди представленных проекты культурно-развлекательного комплекса, эскизы и чертежи гостиницы на 100 мест, лодочной станции, ресторанов и выставочного зала. Также в большинстве зданий предусмотрены условия для проведения выставочных мероприятий. Рамзан Кадыров подчеркнул, что пора заниматься привлечением инвесторов для реализации представленных проектов. Поэтому нужно создавать максимально комфортные условия для спонсоров. Также нужно следить за качеством выполняемых работ, отметил глава региона. Согласно плану, вдоль берега Грозненского водохранилища предусмотрено также строительство ресторана в виде самолета, летних кафе, фонтана с бассейном и торгово-развлекательного центра, лунопарка, автостоянок, двух оборудованных пляжных площадок, а также тренировочной базы футбольного клуба «Терек». Главным же украшением пляжного комплекса станет аналог знаменитого музыкального фонтана в Дубае. Интернет-приложение Instagram стало своего рода виртуальной приемной главы республики. Рамзан Кадыров часто и сам встречается с пользователями, которые обращаются к нему с просьбами в решении каких-либо проблем. Сегодня глава республики встретился со студентами, которые пожаловались о том, что в вузах отличникам не в полном объеме выдают стипендию. Об этом ему писали в интернет-приложении Instagram. Для выяснения были вызваны руководители вузов и деканы, как и сами студенты. Рамзан Кадыров сам лично выясняет, кто и почему не доплачивает стипендию и насколько правдиво утверждение молодых людей. Расширенный материал на эту тему смотрите в нашем ночном выпуске. В Министерстве национальной политики, печати и информации сегодня состоялась встреча спикера парламента с представителями народов, проживающих в республике. Сюда были приглашены люди, которые принимали активное участие в проведении референдума в 2003 году. В свое время большую надежду на них возлагал Ахмад Хаджи Кадыров, и в сегодняшней политике руководства региона межнациональные отношения занимают особое место. Отличившихся наградили благодарственными письмами парламента и республики. Мужество, патриотизм, неистребимое желание привести республику к сегодняшнему дню вело Кадырова и тех, кто шел за Кадыровым, на этот подвиг. Действительно исторический подвиг. Чем больше мы уходим от того дня, вот осознание, а что же нам было сделано? Это приходится копаться в документах и просматривать заново хронологию, что тогда было. Тогда становится все на месте. Конституция – дух народа, а сила народа в Конституции. Под этим лозунгом сегодня в селении Цинтарой учащиеся средней школы номер 1 имени Ахмада Хаджи Кадырова собрались в преддверии празднования десятилетия референдума республики. Мероприятие в форме викторины и выступлений свидетелей тех дней было организовано депутатским корпусом парламента совместно с местной администрацией. Продолжит Атлан Дудаев. Учащиеся Цинтаройской средней школы номер 1 имени Ахмада Хаджи Кадырова отвечают на вопросы ведущего о референдуме и Конституции. Таким образом, проверяется знание ребят Конституции Республики и понимание молодого поколения ее значения для народа. Кто является источником государственной власти Чеченской Республики? Многие школьники правильно отвечают на заданные вопросы по истории и Конституции Республики. Ответы оценивают члены избирательной комиссии 2003 года и представители парламента. Между перерывами ребята исполняют песни собственного сочинения, посвященные народу и первому президенту республики Ахмаду Хаджи Кадырову. За все, за мир, за детские улыбки, за матерей, отдавших Подвиг Ахмада Хаджи Кадырова, благодаря которому чеченский народ 10 лет назад принял Конституцию, отметила в своем выступлении и директор школы.
Десятиклассники читают свои стихи о народе и значении Конституции. За каждое крылатое выражение или правильный ответ группа школьников получает по 1 баллу. В свое время, когда будучи в их возрасте, я не смог бы ответить на такие вопросы. Хотя я была в Конституции СССР, все, были руководители, хорошо ответили. Это о чем говорит? Это говорит о том, что уже мы идем в будущее, светлое будущее. Викторины и конкурсы о значении референдума и Конституции для республики завершились общей победой. Главное, как выразилась одна из учащихся, должна быть сила закона, а не закон силы. Адлан Дудаев, Амир Тагаев. Новости. Аэропорт Грозный расширяет не только воздушные границы. На территории аэрокомплекса началась масштабная реконструкция. Скоро здесь появится вторая взлетно-посадочная полоса, дополнительные залы и парковки. О всех предстоящих изменениях в репортаже Фатимы Магомшариповой. Аэропорт Грозный основан еще в 1938 году. Тогда на самолетах Р-5 и ПО-2 осуществлялись почтовые перевозки. Первый рейс был совершен по маршруту Грозный, Махачкала, Баку, Тбилиси. А 6 ноября 2009 года Межгосударственный авиационный комитет выдал аэропорту международный сертификат. Я стоял у истоков организации этой компании. И первейшее внимание уделял именно профессионализму тех специалистов, которые мы привлекали сюда для работы. Что летному составу, что технического состава. Скажем, по техническому составу наши специалисты до сих пор уговаривают в Москву переехать, предлагают зарплаты. Скажем, по этому типу самолетов специалисты нашей авиакомпании лучшие в России на сегодняшний день. Грозный имеет воздушное сообщение с Казахстаном, Арабскими Эмиратами, Турцией. Планируется освоить и другие направления – Германия, Франция и Греция. Также появится терминал-автомат, с помощью которого жители республики смогут приобретать билеты. Принято решение, чтобы минимизировать человеческий фактор и для полного удовлетворения спроса нашего населения по авиационным билетам приобрести и завести в эксплуатацию терминалы по автоматической продаже билетов. То есть пассажир не обязательно идти кому-то, с кем-то изъясняться, объясняться. Подошел к автомату, как в всем цивилизованном мире делается. В планах руководства Чечни серьезное обновление аэропорта Грозный и авиапарка Грозный Авиа. Пока эта площадка мало напоминает взлетную полосу, однако уже в скором времени здесь могут принять даже самые большие воздушные суда. Реализация крупного строительного проекта уже началась. По задумке, на этом месте должны появиться 11 стоянок для крупных самолетов. Строительство полосы и открытие новых рейсов даст новый импульс экономическому развитию региона. Кстати, в начале мая состоится первый рейс по маршруту Грозный-Киев. У нас будет все борта принимать, взлетная полоса будет соответствовать категории Б, то есть 3100 метров и соответственно 65-62 метра шириной. Железный дорожный транспорт, воздушный транспорт, иноземный транспорт Далму мы будем совершенствовать, мы будем развивать. Соответственно, это такой политик, главы Чеченской республики. Рядом с летной полосой уже завершилось возведение второго корпуса аэропорта «Северный». После открытия появятся и новые самолеты, так что полеты из Грозного станут намного комфортнее. Фатима Магомшарипова, Иляс Якуба, Булат Даутмирзаев. Новости. Праздничное мероприятие, приуроченное к 10-й годовщине со дня принятия Конституции, прошло сегодня в Министерстве труда, занятости и социального развития. В Большом зале ведомства прошло торжественное заседание. В своих докладах выступавшие отметили значимость инициированного первым президентом Ахматом Хаджикадыровым референдума для социально-экономического развития региона. Уже после, в честь предстоящего праздника, на территории министерства прошел национальный лоузер. Здесь выступили звезды эстрады, а работники ведомства показали свои навыки в лезгинке. У православных закончилась первая неделя Великого Поста. Сегодня в Наурском храме состоялось праздничное богослужение. Его возглавил епископ Махачкалинский и Грозненский. Стоит отметить, что это первый визит Варлаама в республику в этой должности. О праздничной службе православных Алевтина Банадыкова. Первая неделя Великого Поста для православных верующих Наурского района запомнилась праздничным богослужением, которое возглавил епископ Варлаам. На новой должности он теперь руководит Грозненской Махачкалинской кафедрой Русской Православной Церкви. Напомню, ранее епископ Варлаам был назначен благочинным республики Ингушетии и Чечни, а также настоятелем церкви архистратига Михаила Божия в Грозном. В новом сане, но со старой паствой, он сегодня отслужил литургию прежде освященных даров. Я знаю, что это здесь
проживают добрые, хорошие, порядочные люди. Священник, который здесь служит, отец Авросий, у него сложились очень хорошие отношения и с Кадием, и с муфтиатом республики. Он является благочинным. Окормляет еще станицу Шелковскую, Червленую, ездит там, служит. В течение всего Великого Поста по будним дням не совершается литургия, но в среду и в пятницу Великим Постом служит особое богослужение, во время которого верующих причащают святыми дарами тела и крови Христовых, освященными заранее. Сегодня православные после литургии смогли отведать постное зерно. Духовно-нравственное воспитание – это у нас в республике на первом месте, потому что без молодежи, которая выросла в этих сложных условиях, конечно, на сегодняшний день надо закладывать новые понятия. Вот. И это и церковь, и мечеть – это первоочередное задание, первоочередное поручение главы республики, чтобы в дальнейшем у нас был покой, мир и созидание. И уже после службы епископ Варлаам прочитал проповедь христианам, где отметил важность всех дней Великого Поста. Самые трудные дни предвосхищают великий христианский праздник, который верующие отметят 5 мая. Алевтина Банадыкова, Муслим Бицаев, Эрби Дедулагов. Новости. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ади Килшу.